ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସୌଜନ୍ୟ ଗୁଗୁଲ ଗ୍ରୁପ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ପାରାଦୀପ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷାଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋର୍ଡିଂ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ବି ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିବାଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବାହୁଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଖ ଆଖର ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଇଠି ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଆମ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉ। ପୁରୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ସହକାରେ ଯଦି ଡାକିକି ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶୁଣିପାରିବେ। ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତୁମ ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣିକି ନିଅ। ବାବା ମମିକି ଡାକିକି ଏଠି ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଖେଳଣା ସବୁ ନେବ। କେତେ ସାମାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଭାଇ, ବେପାର ହେଉଛି ଏମିତି ଆସୁଥାନ୍ତୁ। ପାରାଦୀପର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପାରାଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ନେଉଛୁ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି କୁଇନ୍। ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଆମେ ଭାବରେ ମଜିଯିବା। ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହର ଆଉ ହରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ମା ପାର୍ବତୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୀତାରାମ।
जेते काम कोटि तेरित्वा हरि स्मरे कोटिए काम पछकु पकई हरि कीर्तन करवा दरकार। अरे भाई जीवन में समस्ते कहते जे आम मान पाखे जेतिकी अच्छी किसी दरकार ता बिना इंगित श्मशाने देह चितायाग परलोक मार्गे धर्मानुग गच्छति जीव एक आज्ञा जीवन में संसार कई क्या सांगे जाती समस्ते जानते आज्ञा किंतु आज्ञा बुझती जिते बड़े मनीष जन्मटा है आज्ञा 84 लक्ष सहस्र दिन भ्रमण कला ये मनीषटा मनीष जन्म लाभ कला केमिति ये मनीष भगवान को पाइला एग्रीमेंट कला समस्त कहती कहीं आसीछु मन किसने भाई रे आसीछु लंघरा होई सुना होई रे आसीछु लंघरा होई आज्ञा जहाँ अच्छी आपण भगवान गोविंद पाखे देकी आसी 84 लक्ष सहस्र जन भ्रमण कला मनीष जन्म पाइले कौन पाइले मानव जीवन बढ़िया ना मुझे खाइया को मोर भारी इच्छा अच्छी ना आसुनु शैला बाड़ी देवी ना नहीं आज खाई आज गोटे कम व्यस्त अच्छी जाऊँगी मुझे आसबि दर्शन हो पारना से फांका था दर्शन होता बलिया दास घर को पड़े दिन आसिले हे बलिया दास आगे ये मत आज्ञा मुहूर्त को मुहूर्त प्रमत्त हो कालिया शांत पाए प्रमत्त हो जाए जो मत आज्ञा से कहले सदा हाथ लागू पार्टी रे रामी सपेटे रामी सपेटे रामी सपेटे रामी सुनो भाई भाने रामी सरसो सुनो भाई भाने रामी सरसो हे पार्टी रे रामी सपेटे रामी सपेटे रामी सपेटे रामी सुनो भाई भाने रामी सरसो सुनो भाई भाने रामी सरसो चारी भाई जाको ढाड़ी ठिया जिकला हे ये कौन कहे आरंभ कला खसबार बाट कर सान भाई अनंत महापुरुष देखिए हसीदे कहीं हसिल कहीं अरे अनंत हसिलु कहीं ना कहीं भाई से मंत्रटा कौन ना पार्टी रे आमिष पेटे निरामिष पार्टी रे आमिष पेटे निरामिष सुनो भाई माने आमिष सुनो भाई माने आमिष पचारे भाई सी अनंत भाई पचारे भाई कहले कौन हम ना तू जानी कि ना माने ना थरे खाई थिले पुणी न होई बशेष क्लमार प्रसाद भाई अमृत तेरस
मुझा करथली भाई माने जानी गेले ए डेरी करबानी महाप्रसाद खाइबा भाई मोर खाइतला बेलाए कोसा पखाळ बेलाए पखाळ सुखुआ खाइतला क्षेत्र में पहुंचला भाई मान पाखे बाढ़ी देला आज्ञा अभड़ा बाढ़ी देला पांच भाई मिसी खाई देले संध्या आगत प्राय हे भाई आज दर्शन करिया ना ना ये चारि जागा हाथ जोड़ बढ़िया भाई हमको क्षमा कर दियो आज तमे दर्शन कर दियो तापर आमे दर्शन करिबो बोल आनंद के प्रभु ठीक अच्छी आपण मैंने कौन रही ना आमे गंधर्व मठरे अच्छु ना आज मु गंधर्व मठरे रही ना मु क्षेत्र रही श्रीमंदिर रही से देखी कालिया शांतर रसराज रसिकेन्द्र मौड़ी केमिति बंशी धरी केमिति रास हो 16,000 गोपांगना माने केमिति अछंती रास को दर्शन करी जी से द्वापर जो रास होता कली दर्शन करी मुक्ति भी बोल आनंद डाकिला महाप्रभु कहीकि आई टिके आज मन पकई दे आज तो रास को देखी डाकिला प्रभु मो जीवन में मुझे जानी तू भाव विनोदिया महापुरुष अच्युतानंद प्रमाण करती हेले भाव विनोदिया ठाकुर एमती समय आसब आज्ञा ठप पड़ी पड़ आउ कि भेटानी अकाल मरुड़ी हम आज्ञा अकाल मरुड़ी हम आप जापर लोक बसी से लोक ढली पड़ आज्ञा अकाल व्याधि घटव न चिन्हे कहीं चाहू चाहू पिंधु प्राण छाड़ी घड़घड़ी पड़ता आज्ञा केते घड़घड़ी था 600 वर्ष तक महापुरुष अच्युतानंद लिखिले बोले घड़घड़ी सब अदरे पृथ्वी चमकिब सारा राई तरे कुमार बही जाबिब घड़घड़ी जेतले मारिब से लोक बस्त मृत्युवरण करिब आउ गोटा घुमा रोग आसो से बसीथब टली पड़ो कौन कहले आकु भक्ति चंद्रिका जगन्नाथ दास लिखिले बोले घुमा रोग प्रकाश मनुष्य भांडुरे घरे घरे कुड़ मरिबे ओपारे घरे घरे कुड़ मरिबे ओपारे घरे घरे कुड़ मरिबे ओपारे
ଭଜନ ଭଜନ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନର ଅଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ହେ ଗୌରା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ରହିବ ନଥିଲା ଆଜି ଅଛି ଆଗକୁ ନଥିବ ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଇଏ ଗୀତ ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର। ମୁଁ ସେ ଉପସଂହାରରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା କହିବି ବିବେଶାରଙ୍କ ଘର କଥାଟା କହିବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟା ସଂକେତ ଶୁଭ ସଂକେତ କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହବ ନିରସାରଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ଘର ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କାମରେ ଲଗେଇବେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ। ଛାଟ ଖମ୍ବ ଅଛି କାଳି କୋଇଲି ମୁହଁ ଅଛି କୁଣ୍ଡି ନଦୀ ଅଛି କନକ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ଚୌକି ବଟ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଠି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ପରେ ବୁଲି ଆସିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଅହି ବାହାରିବ ସର୍ପ ବାହାରିବ ଶାଳ ବିଶାଳପୁରକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ହେଲେ ତା ଗର୍ଜନରେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା।